Magandang umaga mga boss. Magandang umaga boss. Ayan July 19 born. Tsaka July 25 born. Dalawa yun. Dalawang batch po yan. Bali 17 pieces po yan. 17 pieces. Ayan. Hindi pa masyado kilala yung mga lalaki. Female at saka female. Sana maraming male dito. Ayan. Ayan ba? So, ayan. Mga golden boy po yan at saka 5K sweater straight red po natin. Ayan. Namamahinga siya. Ayan Sigla nila. Ayan. Ito, lalaki male na to. Male yan. Male po siya. Golden boy yan. Golden boy. Ayan po. Ayan Tapos yun. Yun, isa na yun Ayan. 5K sweater po siya. 5K sweater, yan. Ito naman yan. Yan, 5K sweater po yan. Babae po yan, babae. Yan Yan boss Thank you.